बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। रात बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं कि जो मैं पिछले 2-3 दिनों से मैंने जो शोर मचाया हुआ था ना कि ये हुकूमत अब ज़्यादा देर नहीं चलने वाली, ये प्रोग्राम ज़्यादा देर नहीं चलने वाला, तो ये उस पर अब समझे कि मोहर तस्दीक जो है वो सब्त हो गई है। कल एक तो दिन के वक्त मौलाना फजल रहमान साहब का उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बहरहाल मैं टू बी वेरी फ्रेंकली मैं कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सीरियस नहीं लिया था। मुझे यही लग रहा था कि मौलाना साहब ऑब्लिगेशन मांग रहे हैं और जिस तरह आप ऑलरेडी आपको पता है कि होता है, जो उनकी पॉलिटिक्स है या जो उनका नज़रिया सियासत था, तो मुझे यही लग रहा था कि ये बेसिकली ऑब्लिगेशन के लिए कर रहे हैं। लेकिन रात उनके जो 2 इंटरव्यूज़ आए उसके बाद बहरहाल मेरा ज़हन उनके बारे में बदल गया है। उनके इंटरव्यू के अलावा भी रात कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये इतनी बड़े पैमाने की डेवलपमेंट्स हैं कि इसके बाद हुकूमत का बहरहाल प्रोग्राम मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बनी गाला जो है इस वक्त बनी गाला की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे सफ़े मातम बिछी हुई है और वही सफ़े मातम जो है इसी कशमकश में है कि हाय अब क्या करें। मतलब इन्होंने हाथ डाल दिया था उस वक्त ये सोच के, ये आ गए थे पाकिस्तान के अंदर कि सारा कुछ हमारा अपना है, इदारे हमारे अपने हैं, हमारे पीछे इंसाफ के इदारे खड़े हैं, हम अब हमें जो इंसाफ मिलेगा वो बड़ा कमाल का इंसाफ होगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम 2 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगे। 2 अक्सरियत तो बड़ी दूर की बात है, सादा अक्सरियत, बल्कि सादा अक्सरियत भी नहीं, अक्सरियत अच्छा अक्सरियत भी नहीं, ये दूसरे नंबर की पार्टी बने और वो भी इधर उधर से सीटें जो थीं वो छीन के दगम पेल करके धोखा करके धोखेबाजी के साथ वो अब दूसरी बड़ी पार्टी बनने में बहरहाल कामयाब हो गए। अच्छा, दूसरी बड़ी पार्टी का अगर लगाया जाए तो यानी इन्होंने विक्ट्री स्पीच तो ये सोच के की थी कि बाकी उम्मीदवार जो हैं वो तो आज़ाद हैं, तो इसलिए फिर जो पार्टी टिकट होल्डर जो थे पार्टी के नाम पर जिन्हें वोट पड़ा, उस हिसाब से तो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो लिहाजा विक्ट्री स्पीच हमारी बनती थी। तो फिर अगर यही फार्मूला लगाया जाए तो फिर इस तरह तो KPK के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब जो थे उनकी विक्ट्री स्पीच बनती थी जो उन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा करते उन्होंने कहा कि भाई मैं तो हारा हूँ, बेशक मेरे साथ धांधली हुई है लेकिन मैं हारा हूँ। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जब बात की थी तो मैंने कहा उससे मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन 2 इंटरव्यूज़ रात में उन्होंने जो दिए उसमें एक बात बड़ी क्लियर हो गई है। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे खिलाफ धांधली हुई है, मतलब मुझे पहले यही था कि वो अपनी धांधली का राग अलाप रहे और इस धांधली में उन्हें कुछ ना कुछ बहरहाल फ़ायदा दे दिया जाएगा। 4 उनके सीट्स हैं उनके पास, तो उन्हें वजारतें मिल जाएंगी। तो उन्होंने बहरहाल बड़ा ये क्लियर किया है रात अपने इंटरव्यू के अंदर, जो गालिबन उमैर बुखारी साहब के साथ था, तो उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे साथ धांधली। उन्होंने कहा कि मैं तो 1 हल्के की या 2 हल्कों की या 4 हल्कों की, मैं तो 10 हल्कों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, इस इलेक्शन को कबूल नहीं किया जा सकता। उनकी स्टेटमेंट जो थी उन्होंने तो बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 9 मई के हवाले से भी बात कर दी कि उन्होंने कहा कि अगर यही इलेक्शन जिसको दुरुस्त माना जा रहा है और अगर ये इलेक्शन दुरुस्त है तो फिर तो 9 मई का बयानिया जो है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था 9 मई का, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली तो था, तो वो कहते हैं कि ये बयानिया तो फिर आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि इस बयानिया के हिसाब से तो ये लोग गद्दार थे जिनको सबसे ज़्यादा वोट पड़ा। अल्टीमेटली वो ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा, ये बल्कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा वोट पड़ा। तो उन्होंने कहा है कि जिनको सबसे ज़्यादा वोट पड़ा, फिर कौम ने तो आपके उस बयानियों को मानने से इनकार कर दिया कि कौम ने सबसे ज़्यादा वोट इनको दिया है। अब इसमें धांधली और बाकी मामला अगर उसको इस तरह एज इट इज़ मान भी लिया जाए, फिर भी तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरी जो स्टेटमेंट है वो एज होल है कि मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन ही सिरे से ठीक नहीं है। हुकूमत में बैठने से उन्होंने बड़ा साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम हमारी पूरी पार्टी का फैसला है, ये जमात का फैसला है, मजलिस शूरा का फैसला है। तो इससे एक बार ये क्लियर हो जाता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो थे इस बार वो अपने तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पार्टी के अंदर रहकर अपनी पूरी स्टेटमेंट एक बनाई है। और ये अल्टीमेटली यकीनन ये हो सकता है कि ये मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं ये उनका अगला बयानिया हो सकता है कि अगले इलेक्शन की वो तैयारी करना चाह रहे हैं या आने वाले वक्त में उन्होंने अपनी कुछ पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी की है। अच्छा, नरमी से अगर देखें तो आप देख लें कि पहले वो तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा 2 टोक किस्म का मौक़िफ़ रखा करते थे और वो कहते थे इमरान खान साहब जो है ये यहूदी एजेंट है। लेकिन इस वक्त उन्होंने बहरहाल अपने मौक़िफ़ में थोड़ी सी तब्दीली लाई है और उन्होंने कहा है कि हमारी जिस्मों की कोई दुश्मनी हमारी नहीं है, उनके साथ हमारे ज़हनी इख्तिलाफ़ात हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम उन्हें ज़हनी इख्तिलाफ़ात अगर दूर किए जाएँ तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ सकते हैं। आप इमरान खान साहब को भी देखें कि इमरान खान साहब ने भी जिन 3 पार्टीज़ की बात की थी
کہ ان تین پارٹی کے ساتھ کسی بھی طرح اتحاد نہیں ہو سکتا. ان میں بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت شامل نہیں ہے. تو اس طرف سے بھی کچھ امید ہے، اس طرف سے بھی کچھ امید ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ احتجاجی سیاست کو اپنائیں گے اور وہ احتجاج کریں گے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کی کال دے دیتے ہیں اور اگر وہ احتجاج کے لیے نکل آتے ہیں تو گو کہ یہ کوئی مطلب ان کا احتجاج اس طرح کا شاید اتنا بڑا میسیو لیول کا نہ ہوتا. اگر ان کی اپنی بات ہوتی، اکیلے کی بات ہوتی، اس طرح کا شاید احتجاج نہ ہوتا یا نہ کر پاتے. لیکن اب ان کا اگر احتجاج کی وہ کال دیتے ہیں تو یہ صورتحال اس وقت بدل چکی ہے. صورتحال بدل اس لیے چکی ہے کہ اب جماعت اسلامی جو ہے اس نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہوئی ہے، اور ان کے علاوہ ANP نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے. اگر آپ KPK کے اندر جائیں تو KPK کی تو سب سے بڑی 3 جماعتیں جو تھیں، اگر تحریک انصاف کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے تو باقی سٹیک ہولڈر یہی بنتے تھے. سٹیک ہولڈر میں خیر اب ANP کے ساتھ جو ہوا ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں اور نہ ہی قومی اسمبلی میں کسی بھی طرف ان کی کوئی بھی ایک بھی سیٹ نہیں ہے. وہ اپنی ساری کی ساری سیٹس اوپر نیچے سب کچھ ہار گئے ہیں. تو سٹیک اس طرح دیکھا جائے تو خیر عوام نے تو پھر انہیں مینڈیٹ جو دی اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. اینی وے جماعت اسلامی، مسلم لیگ، ANP اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، یہ سٹیک ہولڈر KPK کے بڑے ہیں. بلوچستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہرحال بلوچستان کے اندر مولانا صاحب نے بہترین پرفارم کیا ہے، سندھ کے اندر بھی بہترین پرفارم کیا ہے. تو اگر یہ احتجاج ہوتا ہے اور احتجاج پھیلتا ہے تو اب اس میں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی ہے. رات جیسا کہ میں نے کہا کہ اور مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس میں جو بلوچستان کی جو نیشنلزم پہ بلیو کرنے والی بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری پارٹی سراپا احتجاج ہیں اور انہوں نے احتجاج کی کال دے دی اور وہ آلموسٹ سڑکوں پر آ چکے ہیں. پیر پگاڑا صاحب بھی آپ کو پتہ ہے سندھ کے اندر وہ بھی ایک بڑی جماعت ہے اور وہ بھی پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ جو فوج نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی غلطی سے 2 سیٹس جو ہیں وہ ہماری طرف آ گئی ہیں تو ہم وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. مطلب یہ ایک بیسیکلی غصہ تھا، غم تھا، تکلیف تھی، جو انہوں نے ایک تنزیہ اور ایک آلموسٹ تنزیہ انداز میں کہہ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کی غلطی سے ہماری طرف آ گئی ہیں، یہ بھی آپ لے جائیں. تو وہ بھی یہ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں اور وہ بھی احتجاج کے لیے تیار ہوتے ہیں، جنہیں GDA جماعتیں کہا جاتا ہے. تو اگر یہ نیشنل جماعتیں جتنی بھی ہیں، اگر یہ GDA ہے، اگر جماعت اسلامی ہے جن کا کراچی کے اندر بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، KPK کے اندر سٹیک ہولڈر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ANP ہے، ایون ANP بھی کراچی میں بہت سٹرونگ ہے، اور بھی ساتھ کافی ساری جماعتیں ہیں، تحریک انصاف آلریڈی اس پہ. اگر یہ ساری جماعتوں کا ایک اتحاد اس بات پہ یہ بہرحال کم از کم اتفاق رائے ان کا ہو جاتا ہے کہ یہ الیکشن کے خلاف احتجاج کریں اور احتجاج کرنا چاہیے، تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہرحال ڈیفینڈ تو نہیں کرے گی، یہ 100% کلیئر ہے کہ وہ اس احتجاج کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ آلریڈی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ووٹ تو دیں گے لیکن ہم جائیں گے اپوزیشن کے اندر. تو مسلم لیگ نون جو اس وقت تقریباً پورے پاکستان سے جن کا صفایا ہو چکا ہے، 15-20 ایکچولی اگر دیکھا جائے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ 20-22 ان کی ٹوٹل اس وقت سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور کچھ اسی طرح قومی اسمبلی کی ہیں، 30-35 قومی اسمبلی کی ہیں. تو بہرحال عوام کے اندر جو ان کا ہے اس احتجاج کو روکنے کے لیے سوائے حکومتی مشینری کو استعمال کرنے کے ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگی. اگر وہ حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہیں تو آلریڈی ان کے خلاف نفرت ہے، نفرت ایک اور بڑھے گی اور یہ نفرت جو ہے یہ بڑھتی بڑھتی بہت دور تک جائے گی، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو آگے لے کر چلنے کے لیے مشکل ہو جائے گا. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ رات اپنے علی امین گنڈا پر صاحب جو وزارت اعلیٰ کے اس وقت امیدوار ہیں، ان کے رات وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. گو کہ یہ وارنٹ گرفتاری کشمیر سے جاری ہوئے ہیں، آزاد کشمیر سے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو اس طرح کے جو وارنٹ جاری کر کے صرف اور صرف پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یہ کس طرح کا سٹیٹمنٹ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بیسیکلی یہ خوف ہے علی امین گنڈا پور کا. خوف کس لیے ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہادر ہے، دلیر ہے، وہ اڑ جاتا ہے اپنی بات پہ، وہ لے کے چل سکتا ہے، بیانیہ کو لے کے چل سکتا ہے، سٹرونگ رہنے والا بندہ ہے، اور وہ بائی ہک کر وہ اپنی چیزیں منوانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے. ان کے حوالے سے بڑا اس وقت پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ پراپوگنڈا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے شور اٹھے اور علی امین گنڈا پور بہرحال KPK کے وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں. اگر یہ وزیر اعلیٰ بن گیا تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یا ہوں گے. اسی لیے اب اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح پریشرائز کریں اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکے کہ تحریک انصاف اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب پر یہ جس کیس میں آپ نے بلوایا ہے کہ آپ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اس لیے آپ کی وارنٹ گرفتاری جاری کر رہی ہیں، یہ تو اتنا بڑا کوئی ان کے لیے کیس ہی نہیں ہے. ان کے اوپر تو 28 کے قریب FIRs ہیں آلریڈی، تو آپ ان کا کیا کریں گے؟ وہ ان سے خوف زدہ نہیں ہو تو کیا اس سے وہ خوف زدہ ہو جائے گا؟ تو اس طرح کے پریشر میں بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب تو نہیں آنے والے. الیکشن پاکستان میں پھر ہو رہا ہے، بالخصوص ہلکا ایک 28 کا غالباً الیکشن ہے، کچھ 26 یا 18 پولنگ اسٹیشن پر، لیکن 28 پولنگ اسٹیشن پر خوشاب کے اندر الیکشن ہو رہا ہے. یہ سیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی
बेसिकली जीती हुई सीट है। लेकिन इस सीट के ऊपर आपको पता है कि कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर कुछ धावा बोला गया, आग लगाई गई, बैलेट पेपर बॉक्सेस जला दिए गए थे, तो उन पर अब दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। ये उस तरह का टर्न ओवर तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि मेरे वो करीब हल्का पड़ता है, तो मैंने वहाँ के कुछ दोस्त अहबाब हैं, उनसे मैंने जब इस पर राय ली है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ओवरऑल सोशल मीडिया पे कॉल करके, तो मुझे ये पता चला है कि भाई तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो बहुत कमिटेड है, वो बिल्कुल तैयार बैठा है। उस हल्के में वैसे छुट्टी है आज, तो वो हर हाल में वोट करने जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो इस वक्त वोट करने के लिए शायद ना जाए। तो टर्नओवर एक तो ऑलरेडी कम होगा, ऊपर से जो होगा वो भी तहरीक इंसाफ के वोटर्स का होगा। तो बहरहाल ये तो कंफर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये विक्ट्री होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक और सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। ओम चौधरी साहब को एक धचका लगा है, बेसिकली धचका तो ये IPP को लगा है, लेकिन ओम चौधरी साहब को इसलिए लगा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मुंतखब हो चुके थे, लेकिन अब उनका नोटिफिकेशन जो है वो रोक दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया उनका नोटिफिकेशन बेसिकली। अच्छा, जब नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब जब असम्बली का इजलास होगा तो उसमें हल्फ लेने के लिए बहरहाल ये सीट मुस्लिम लीग नून के पास MNA की नहीं होगी, यानी मुस्लिम लीग नून की एक और सीट कम हो चुकी है और इस वक्त ये सीट इनके, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ को चली गई है, ये नोटिफिकेशन मुअत्तल है। इस पर जब भी डिसीजन आएगा वो इनके हक में आता है या इनके अगेंस्ट आता है। इनके हक में आता है तो यकीनन ये हलफ ले लेंगे, अगर इनके अगेंस्ट आता है तो एक और सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजाफा हो जाएगा। अब तक की अपडेट्स यही थी। इसमें हाँ एक चीज़ मैं स्पेशली ऐड कर दूं कि रात एक सोशल मीडिया बेसिकली ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड रहा, करीम जो कैब नेटवर्क है उनका, करीम ने एक ट्वीट की थी, उन्होंने लिखा था सिर्फ प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब ये प्रोग्राम तो बढ़ गया को किसी ने अपने लिए ले लिया कि ये हमारे लिए लिखा गया, तो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने बहरहाल इस पर बड़ी ट्रोलिंग की करीम की। करीम को अनसब्सक्राइब करवाया गया, उनको उनके अकाउंट्स ख़त्म करने के लिए कहा गया कि इनके अकाउंट से आप इनकी कैब को इस्तेमाल ना करें। बेसिकली वो ट्वीट उन्होंने की और ट्वीट थोड़ी देर के बाद उन्होंने डिलीट कर दी। वैसे मेरा ये मानना है कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आपको पॉलिटिकल ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहरहाल सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए। आप कारोबारी हैं, आपके लिए सारे लोग एक जैसे हैं, तो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन करीम ने बहरहाल ये ट्वीट कर दी और इस प्रोग्राम तो बढ़ गया को अल्टीमेटली नून लीग ने अपने हाथ में ले लिया कि ये हमें कहा गया है कि आपका प्रोग्राम जो था वो तो बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म का जो प्रोग्राम था, यानी मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन नवाज शरीफ साहब का जो वज़ीर-ए-आज़म बनने का प्रोग्राम था, उन्होंने समझा कि हमें कहा गया कि हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। एनीवे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।